22. jun 1812. Napoleon Bonaparte nalazi se na vrhuncu svoje moći. Nakon niza briljantnih pobjeda, gotovo čitava kontinentalna Evropa, od Pirineja sve do granica Rusije, nalazila se pod direktnom ili indirektnom kontrolom Francuskog carstva. Pariz je postao centar kontinenta, imperije koja je delovala kao da više ništa ne može da zaustavi, a njen vođa, Napoleon Bonaparte, sebe je smatrao gospodarom sudbine, arhitektom nove Evrope, čija vlast je bila apsolutna. U tom naletu optimizma, on će upriti svoj pogled ka istoku, ka ruskom caru Aleksandru I, jednom od retkih vladara koji se još uvijek usuđivao da prkosi njegovoj volji. Tog dana, uveren u svoju nepobedivost, Bonaparte donosi odluku koja će zapečatiti njegovu sudbinu. Objavljuje rat svom bivšem savezniku, Ruskom carstvu. Pod njegovom komandom biće okupljena najveća vojska koju je kontinent do tada video. Preko 600.000 ratnika, prekaljenih veterana i novih regruta iz čitavog Francuskog carstva, spremnih da bace ovu imperiju na kolena. Ipak, ono što je započelo kao najveća vojna operacija u dotadašnjoj evropskoj istoriji, pretvorit će se u jedan od najdramatičnijih poraza i označiti početak kraja Napoleonove imperije i mita o njegovoj nepobedivosti. Kakav intro, halo Netflix, da prihvatam vašu ponudu 10 miliona po videu. Poštovanje dobri ljudi, dobro mi došli nazad na ozbiljne teme, te ćemo danas proći kroz jedan od najlegendarnijih momenta u svetskoj istoriji. Napoleonov pohod na Rusiju. I ne, nije propao samo zbog zime. Nema šta da odugovlačimo, subscribe i postani deo najjačeg pokreta zdravog razuma u Srbiji i ostatku univerzuma. Vozi! Napoleon Bonaparte do 1812. postao apsolutni gospodar kontinentalne Evrope, porazivši Austriju, Prusku, pa čak i Rusiju u čuvenim bitkama kod Austerlica i Fridlanda, stvorio je ogromnu imperiju koja je kontrolisala sve od Španije na zapadu do današnje Belorusije i Ukrajine na istoku. Otprilike površine 8,2 srpska carstva. Trn u oku Napoleonovih ambicija totalne dominacije kontinenta bila je Velika Britanija, Koju čak ni Bonaparte nije uspeo da pokori. Naime, Britanija je ostrvo, u slučaju da toga nisi bio svestan. a kako je Ujedinjeno kraljevstvo imalo superiorniju mornaricu koja je ponizila Francusku u bici kod Trafalgara 1805. Napoleon je morao da smisli drugačiji pristup ovom problemu. Tada dolazi do čuvene ideje kontinentalnog sistema, odnosno zabrane trgovine čitavog kontinenta sa Britancima. Bukvalno kao preteča današnjih sankcija. A kako je naš Short King sada pokorio dobar deo Evrope, očekivaju da će blokiranjem Britanije od trgovine sa gotovo cijelim kontinentom uspeti da slomi London. Ipak, ovaj potez nije nužno imao efekta koji bi Bonaparte poželeo. Gle, Napoleon je nakon pobjede nad Rusima 1807. primorao ruskog cara Aleksandra I da stupe u savez. nisam siguran u kakve je sve to odnose hteo da stupi s Aleksandrom, s obzirom da je potom pisao sopstvenoj ženi, citiram, Da je Aleksandar žena, učinio bi ga svojom ljubavnicom. fascinantna stvar za izjaviti, posebno svojoj ženi. Ellen, Jedan od uslova koje je Napoleon zadao Rusiji je da i ona mora da ekonomski blokira Britance i čak im i objavi rat, što ovi nelagodno zvanično prihvataju. ali, Rusija je dosta zavisila od trgovine sa Britancima i ova blokada će teško uticati na njihov BDP. Te u nadi da ne doživi totalni ekonomski kolaps, Aleksandar I dozvoljava ruskim trgovcima da u početku krišom, a kasnije poprilično otvoreno, razmenjuju dobra sa Londonom. Ovo je naravno izuzetno iritiralo Napoleona. ali to nije bilo sve. Uživoci Evrope Universalis dobro znaju da je naglo širenje svake imperije izuzetno nepraktično, jer će izazvati mnoge nerede kod pokorenih naroda. Napoleon je kao ja također bio živolac EU4. Te je, umjesto da anektira sve teritorije koje je pokorio, neretko stvarao države marionete koje je primoravao na saradnju. Jedna od tih novonastalih marioneta bila je Poljska, to jest preciznije Varšavsko vojvodstvo. Zašto je ovo zanimljivo? Pa, Poljska i Rusija nikad nisu imale tako tople odnose, posebno nakon što su Poljsku rasparčale Rusija, Austrija i Pruska. Te možda zamisliš Aleksandrovo oduševljenje kada se na karti odjednom ponovo pojavila Poljska i plus koju sada podržava Francuska. Dobar recept za dramu. Ima da su Rusi tražili potvrdu od Napoleona da neće uspostaviti nezavisnu poljsku državu, ovaj nije to hteo da garantuje. I da još dolijemo ulje na vatru. Napoleon je 1810. ipak anektirao i neke teritorije na severu Nemačke i Holandije, uključujući i Oldenburg. Ok, ali što se to tiče Rusije? Pa zato što je Oldenburški vojvoda bio muž Aleksandrove sestre Ekaterine. Tako da Napoleon rage baituje, Rusi protestuju, odnosi degradiraju. Iste godine, Rusija izvanično prekida blokadu trgovine sa Britancima. Sada Rusi rage baituju, Napoleon protestuje, odnosi dodatno degradiraju. Bilo je tu naravno i odbijanje ruske carske porodice da Napoleonu daju na udiju Aleksandrovu
sestru Anu Pavlovnu, te se on ženi austrijskom princezom Marijom Luizom, što zbližava Pariz i Beč, i sada te dve zemlje ulaze u savez 1812. Bla, 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 jasno ti je, brate, ne podnose se. Suština je da je Napoleon hteo da dominira kontinentom i u tome su ga sprečavali Rusi i Britanci. Rat je bio neizbežan i Napoleon je samo tražio neki izgovor za napad. Ipak, već od starta vidimo da je Napoleonov ego dosta uticao na trezvenost njegovom pristupu ovom problemu. Naime, njegova strategija je doduše opravdano bila zasnovana na prethodnim uspesima. On je jednostavno hteo da grune što više vojnika u akciju i da primora Ruse na jednu brzu, odlučujuću bitku, teći ih svojom brojnom i, kako je on smatrao, taktičkom nadmoći poniziti i naterati na mir. I cilj mu je bio da ovu viziju, dakle pokoravanje čitavog ruskog carstva, izvrši u roku od samo 30 dana. I to dosta pre bilo kakve zime. Vizija koja je kasnije inspirisala jednog austrijskog umetnika sa specifičnim brčnim stilom. Samo što Hiću izgleda nije gledao ovaj video do kraja. Zato sam ja u Kambodži. Ili tako neki prelaz, nemam pojma, brate, reklame. Putujući ovako po raznim delovima sveta, često se nađemo u situaciji da mi dobar deo sadržaja na internetu ne bude dostupan. I tu u spas uleće Surfshark, VPN servis zbog kojeg mogu da promenim svoju virtualnu lokaciju na preko 100 država. Naprimer, ja na Bookingu ne mogu da pazarim avionske karte iz Kambodže, ali ako tipa stavim da sam u Vijetnamu, odjedno može. Osim toga, mali trik. Kad ovako menjaš lokacije, neretko možeš da nađeš jeftinije letove i smeštaj. Surfshark svakako zamaskira tvoju IP adresu, blokira reklame, pop-upove i viruse, čime čini tvoje surfovanje po internetu bezbednijim. I što je najdivnije, možda ga koristiš na neograničenom broju uređaja. Kao i uvijek, Temet ne dolazi praznih ruku. Ako odeš na ovaj link surfshark.com/temet, dobijaš 4 meseca bonus potpuno besplatno. Plus možeš 30 dana da testiraš i ako ti se ne svidi, oni ti vrate kintu. Plus podržavaš mene da mogu da nastavim ti isporučujem ovakve bengere. S tim u vezi, nastavno Napoleona. Neki od Napoleonovih savjetnika su bili svesni da Rusija nije isto što je ostatak Evrope. U slučaju da nisi primetio, Rusija je ogromna, velike distance između gradova, spojenih lošim putevima, znači da bi logistika za snabdevanje vojske bila pakao. I naravno, zima. Zima kako prosječan Francuz nije doživeo. te Bonaparte kao praktičan i iskusan vojskovođa Ignoriše sve ove savete i organizuje najveću vojsku koju Evropa do tada videla. I počinje da je gomila na granicu sa Rusijom. La Grande Armée. Oko 600 do 700 hiljada vojnika. Odnosno, oko 420 do 450 hiljada u startu, bez rezervista. što je možda bilo i previše. Ovo je bilo duplo više od bilo čega čime je do tada upravljao. I ono još bitnije, Možda čak i polovina njegovih vojnika nisu bili Francuzi, već borci iz osvojenih teritorija. Neki od njih, konkretno Poljaci, su s velikim entuzijazmom hteli da pomognu Napoleonu u borbi protiv Rusa. Pogotovo jer je Napoleon ovaj rat nazvao drugim Poljskim ratom. znao je kako da nahajpuje svoju ciljnu grupu. Drugi, poput Austrijanaca i Prusa, koje je Napoleon nedavno pokorio, nisu bili preterano uzbuđeni da sarađuju s njim i tu su bili samo zato što su morali. Svakako, trebalo je celu tu gigantsku vojsku organizovati. Te je glavninu strpao u 3 armije, koje su bile centralna udarna sila tu negde od Varšave do Gdańska. Onu najveću od 220.000 predvodio je on lično, dok su druga i treća armija imale po oko 80.000 vojnika predvođeni od strane njegovog usvojenog sina Ežena i mlađeg brata Žeroma. Rat je bio porodičan biznis i to je još jedna od Napoleonovih velikih grešaka. Nepotizam. I mada će se Ežen na kraju pokazati kao sposoban vojskovođa, Žeromu je umesto vojske više ležala organizacija Project Tex žurki. Osim ove centralne vojske, na severu su imao jedan korpus od oko 32.000 vojnika, a na jugu još 34.000 boraca predvođenih austrijskim vojskovođom. Ostali su bili rezervisti. Rusi s druge strane nisu sedeli skrštenih ruku. Ima da su oni prvobitno mogli da se pozovu na oko samo 250.000 vojnika. Imali su dosta inteligentniji pristup ratu, ali i riskantan. Vojska je organizovana u 3 armije. Barclay de Tolly je u okolini Vilnusa predvodio najveću, sa 120 do 160.000. Potom si malo južnije imao Bagrationa sa 50 do 60.000 i Tormasova u Ukrajini sa takođe oko 50 do 60.000 boraca. Razlikuju se izvori, ali suština je da je ruska vojska bila znatno manja. Tolly je imao kontroverznu taktiku koja će se na kraju ipak pokazati presudnom. I tako, 22. juna 1812. Napoleon objavljuje rat Rusiji, a 24. počinje invaziju i čuveni prelazak Grande Armea preko reke Njemen.
Stotine hiljada vojnika danima je prelazilo pontonske mostove. Oni su bili praćeni transportnim konjima koji su imali zadatak da snabdevaju ovog gorostasa hranom, lekovima, municijom i odećom. Napredak je bio munjevit. Sumnjivo munjevit. Za samo 4 dana pao je Viljnus, a do 8. jula francuske snage su bez ozbiljnijeg otpora ušetale čak i u Minsk. Zapravo, prva velika bitka se desila tek gotovo 2 meseca kasnije kod Smolenska, 500 km od reke Njemen. O čemu se ovde radi? Pa, Znajući da Napoleon želi odlučujuću bitku jer je imao brojčanu prednost, ruski general Barclay de Tolly je jedva uspeo da natera ostale ruske generale da izbegavaju nepotrebne borbe i da se povlače dublju Rusiju. i ne samo to. Već je da za sobom spale useve, sela i skladišta kako Francuzi ne bi mogli da se snabdevaju hranom i ostalim neophodnim resursima. Dakle, cilj je bio namamiti napadača dublje u svoju zemlju, znajući da će tu Napoleonu biti sve teže da nahrani svoju vojsku. I zaista, Kako je Napoleonova vojska napredovala dublje u Rusiju, počeli su da se gomilaju problemi za Napoleona. Njihova logistika, jako pažljivo pripremana mesecima unapred, prosto nije mogla da održi korak sa brzinom prodora, što znači da su vojnici neretko morali da pauziraju napredak i čekaju snabdevanje, što je Rusima davalo više vremena da se povuku i pripreme. osim toga, To leto je bilo izuzetno toplo i do 37 stepeni. Ima da mnogi opere prst na zimu kao glavni faktor za Napoleonov poraz u Rusiji, leto je takođe izuzetno oslabilo njegovu armiju. I dodaj na to jake oluje koje su već loše ruske puteve pretvarale u neprohodne bare. Ovo će dramatično usporiti transport teških topova, ali će i dramatično usporiti snabdevanje ove gigantske vojske neophodnim zalihama. A kako je sve oko njih bilo spaljeno, Francuzi su ubrzo počeli da u velikom broju padaju od iscrpljenosti, gladi, žeđi i bolesti poput dizenterije i tifusa. Zbog toga, za samo 7 nedelja od početka invazije, Napoleon je već izgubio skoro 200.000 boraca bez i jedne ozbiljne bitke. tako da nije samo čuvena ruska zima bila njegov najveći neprijatelj. Sporadične bitke jesu postojale, i to posebno na bokovima francuskog prodora. Tu su se istakli kozaci, laki, agilni konjanici, koji su redovno napadali izložene francuske odrede i njihove bokove, presecali komunikacione linije i linije snabdevanja, ali i presretali kurire. Svime ovime su otežavali suparnikov prodor. Ipak, Napoleon je sredinom avgusta sustigao rusku vojsku kod Smolenska, gde su ruski generali Tolly i Bagration konačno pružili jak otpor i uspeli da izbegnu francuski položaj, da opkruže rusku vojsku u gradu i spreče im povlačenje ka Moskvi. Jedan od razloga zašto su Rusi uspeli da izmaknu Je zato što je Napoleon zastao da napravi veliku paradu povodom svog rođendana. prioriteti. Uprkos tome što su Tolly i Bagration izmakli neprijatelju, bitka je bila žestoka, a Smolensk, jedan od najstarijih i kulturološki najznačajnijih ruskih gradova, razoren. Oko 85% zgrada bilo je uništeno. Cela ova Napoleonova ofanziva je već uveliko trajala duže od planiranog i nanela mu je daleko veću štetu nego što je očekivao. Ima da su ga mnogi savjetovali da u Smolensku sačeka proleće kako bi se trupe odmorile, kako bi se uspostavilo bolje snabdevanje hranom i ostalim ključnim namirnicama, kao i izbeglo marširanje po predstojećoj zimi. Bonaparte je ipak smatrao da bi to previše dalo odmora i Rusima, ali i da bi to njega samo koštalo dosta političkih poena, s obzirom da već mnogo vojnika izgubio i nije ispunio svoje ciljeve. Takođe je smatrao da je pobeda neminovna i da je tu, na dohvat ruke. Samo mu je falila ta jedna odlučujuća bitka. Te odlučuje, Moskva mora da padne što pre. Međutim, ruske trupe nisu mogle zauvek da se povlače. Cela ova taktika Tulija je uspela da iscrpi Napoleona, ali istovremeno Rusija je gubila svoju zemlju. Ovo je užasno uticalo na samopouzdanje naroda, te car Aleksandar I smenjuje Tulija kao vrhovog komandanta vojske i na njegovu poziciju postavlja čuvenog Mihaila Kutuzova, čoveka koji će se direktno suprotstaviti napadaču, popularnog u narodu, pravog Rusa, prema rečima Napoleona, lukavi stari lisac sa severa. Dvojica generala su ranije imali zadovoljstvo da se upoznaju u bici kod Austerlica 1805. Tada je Napoleon porazio Kutuzova. Sada je bilo vreme za osvetu. Jako moćan moment, koliko volim ovaj posao. Borodino, septembar 1812. Selo na oko 110 km od Moskve koje je Kutuzov odabrao kao uporište gde će konačno pružiti otpor. On se plašio da bi francuska vojska mogla da ga zaobiđe i zauzme novi put ka Moskvi označeno ovde na karti, te na svoje desno krilo postavlja Tolija sa moćnijom armijom, koja je kao dodatnu odbranu ispred sebe imala reku, Kalaču, a malo južnije i veliki redut. Na svoje levo, daleko otvorenije krilo, postavio je Bagrationa, ispred kojeg su se nalazila brojna zemljana utvrđenja
okruženja, reduti, uključujući istureni Ševardino. Njegov zadatak bio je da faktički tu isprovocira napad Francuza i tako kupi vreme dok se glavnina ruske vojske organizuje u jaču odbrambenu liniju. U samom centru malo iza se nalazio i Kutuzov lično. Ovaj put snage su bile ujednačene. Sa oko 120.000 i preko 600 topova, Rusi su dočekali 130.000 francuskih boraca koji su dovukli nešto manje artiljerije. I zaista, Kutuzov plan je imao efekta. Napoleon je uvideo da bi dosta veći izazov bio napasti to desno krilo, te se odlučio da 5. septembra prvo udari na otvorenije levo krilo kod Ševardina. Tada legendarne francuske vojskovođe Davout, Murat, Eugene, kao i poljski vojskovođa Poniatovski udaraju na ruske vojskovođe Bagrationa i Gorčakova. Usledila je posebno brutalna borba gdje su nakon nekoliko sati Francuzi uspeli da zauzmu redut, ali po cenu čak 4.000 svojih i 6.000 ruskih žrtava. Sada je na putu do Moskve ostao samo Borodino, mesto gde će se odigrati najkrvaviji okršaj tokom čitavog rata. 7. septembar 1812. Borodino, odlučujući dan. Obe armije bile su iscrpljene od neprestanog marširanja i borbe. Ipak, i pored ogromne iscrpljenosti i gubitaka, među borcima je tinjalo uzbuđenje i odlučnost. Francuzi su verovali u svoju nadmoć i da će ovo biti finalna bitka koja će Rusiju napokon slomiti. S druge strane, ruske snage su osjećale svetu dužnost da odbrane svoju zemlju i uprkos konstantnom povlačenju, oni su sada dosta iscrpili svog neprijatelja, čije su linije snabdevanja bile preterano razvučene. U ovom momentu, ruska vojska je bila bolje snabdevana i adaptirana za predstojeću zimu. Ipak, samo jedan je mogao da bude pobednik. To jutro, bolestan i neispavan, ali istrajan u svom cilju, Napoleon se obraća svojim borcima. Vojnici, ovo je bitka koju ste toliko želeli. Pobjeda zavisi od vas. Ona mora biti naša. Neka se za vas kaže, on je bio u velikoj bici ispod zidina Moskve. U 6 ujutru, nakon odbijanja ideje svojeg generala da zaobiđe južno rusko krilo i tako probiju da ih opkruže, on naređuje direktan napad. Tada preko 100 francuskih topova otvara vatru na ruske položaje. Zadovoljstvo koje će im Rusi momentalno uzvratiti. Prvi napad izvršio je Eugene na severu, u nadi da će francuska vojska kod Borodina uspeti da pređe reku i oslabi ruske položaje. Nakon prvobitnog uspeha, Rusi su uspeli da ih odbiju, ali su morali da se povuku i spale most preko Kalače. Na jugu, Ney i Davout otpočinju glavni napad na rusko utvrđenje Bagrationa. Sam Bagration je morao da zatraži pojačanje od Tolija, s obzirom da se većina francuskih vojnika upravo tu obrušilo na njih. Tu se odigrao i najžešći sukob, u kome u sred ima i konfuzije, čak i general Bagration smrtno ranjen. Njegova zemljana utvrđenja drastično su otežala francuski prodor i čak i kada bi Francuzi uspostavili kontrolu nad njima, Rusi bi uložili ogroman napor da ih vrate pod svoju komandu. Ipak, padom Bagrationa, samopouzdanje njihove armije bile u rasulu i uprkos hrabroj borbi bili su primorani na povlačenje. Na severu, Eugene je uspeo da odbije iznenadni rusko-kozački napad sa severa i da nakon iscrpljujuće bitke konačno zauzme i veliki redut. U naletu uspeha i osvajanja svih značajnih utvrđenja, francuska vojska je htela da zada odlučujući udarac Rusima, ali je i sama bila iznurena od borbe. Te francuske vojskovođe zahtevaju od Napoleona pojačanje u vidu neupotrebljene carske garde, što ovaj odbija. Zašto? Pa zato što je već previše vojnika izgubio i plašio se da će tako ostati bez posljednjih rezervista i to preduboko u neprijateljevoj teritoriji. Kutuzov naređuje strateško povlačenje, čime se čuvena bitka kod Borodina završava. Tehnički gledano, francuska vojska jeste pobedila, ali ova pirova pobeda ih je mnogo koštala. Gubici su bili zaprepašćujući. U jednom danu bilo je između 28 i 35.000 francuskih i 40 do 45.000 ruskih žrtava. U samo jednom danu. Sam Napoleon je izjavio, Francuzi su se pokazali dostojnim pobede, a Rusi dostojnim da ostanu nepobedivi. Ipak, ruska armija, jako iznurena, opstaje, ali Kutuzov sada biva primoran da donese izuzetno tešku odluku, da evakuiše Moskvu i praktično je preda Napoleonu bez otpora. Svestan da mu je vojska istrošena i da bi još jedna bitka bila kobna po Rusiju, Kutuzov je procenio da je važnije sačuvati tu vojsku nego grad koji, iako vrlo značajan, u tom trenutku nije bio prestonica carstva. Tako je Napoleon 14. septembra 1812. ušetao u Moskvu, očekivajući konačan slom ruskog duha
vazduha i grandiozno proglašavanje svoje pobede. Ono što ga tamo dočekalo bile su sablasne ulice, napuštene zgrade i prazna skladišta. Od oko 270.000 stanovnika ostalo je samo 10.000 žitelja i oko 10.000 bolesnih i ranjenih ruskih vojnika. Ali uskoro će ih sačekati još jedno iznenađenje. Veliki požar koji će uništiti 3/4 grada. Ko je taj požar zaista izazvao, ostaje kontroverzna tema do dana današnjeg. Ali solidna je šansa da su Rusi to namerno uradili kako bi oslabili položaj neprijatelja. U ovako uništenom gradu koji je sada ostao bez zaliha hrane, municije, tekstila i ostalih neophodnih namirnica, francuske snage će se teško oporaviti tokom predstojeće zime. Zbog toga se požar često pripisuje samom guverneru Moskve, čije možda naređenje će biti potez koji će i preokrenuti rat. Napoleon ipak zahteva od ruskog cara Aleksandra I da se preda. Ali zašto bi to Aleksandar uradio? Moskva jeste važan grad, ali u tom trenutku ona nije ni prestonica. To je bio Sankt Peterburg. Francuska vojska je svedena na samo 100.000 izdurenih boraca kojima sledi dugačak period ledenih meseci u porušenom gradu sa malo hrane i skloništa. Dodaj na to da su kozaci redovno napadali francuske konvoje sa zalihama, dok su Rusima konstantno stizala pojačanja. Oko Napoleona se stezao obruč i Aleksandar je to dobro znao. Francuski car je sada morao da donese presudnu odluku. Da li prezimiti ovde i rizikovati sve u nadi da će dobiti željeni odgovor od ruskog cara ili se povući i priznati poraz. Fore što, iako odluči da prezimi u Moskvi, i to će se smatrati porazom jer nije postigao ono što je obećao. Međutim, kako se njegov boravak u gradu produžio do duboko u oktobru, temperatura je počela naglo da pada, a odgovora od ruskog cara nije bilo. Napoleonovom snu došao je kraj. Oktobra 19. 1812. francuski car naređuje povlačenje svojih 108.000 vojnika ka bezbednosti, ali malo južnim putem gde zemlja nije bila spaljena. Kutuzov je imao malo drugačije planove. U bici kod Malo Jaroslaveca on im preseca put i tako primorava Francuze da se vrate istim putem kojim su došli, onim gde je već sve bilo spaljeno. A kako su temperature počele da zalaze duboko u minus, neopremljene Napoleonove trupe su sada morale da se suoče i sa brutalnim ruskim generalom Zima, naziv koji je popularizovan nakon ovog rata. Bez adekvatne odeće, bez hrane i ostalih neophodnih namirnica, bez trave za konje, francuske trupe doživele su kolaps. U jednom trenutku tokom povlačenja temperatura se spustila ispod minus 30 stepeni. Glad i mraz nemilosrdno su kosili napadača. Širile su se zaraze, ljudi su umirali u snu, a na hiljade vojnika je dezertiralo. Konji su padali u tolikoj meri da više nije imao ko da vuče topove i preostale zalihe, a vojnici su pale konje koristili kako bi se prehranili. Istovremeno su morali da se brane i protiv regularne ruske vojske, ali i od napada kozaka, pa i razjaranih ruskih seljaka, čija zemlja je bila uništena. Iz ruske perspektive, ovo je bio otadžbinski rat, borba za opstanak protiv agresora, zato su se i mnogi koji nisu bili vojnici uključili u partizanske akcije kako bi proterali napadača. Trpeći ove napade na svojim bokovima, francuski koridor se sužavao, a nakon poraza kod Vjazme, Napoleon sa svojim vojnicima stiže nazad u Smolensk 9. novembra u nadi da će tu moći makar malo da predahnu. Ipak, zima je postajala sve surovija, namirnica nije bilo dovoljno, a bilo kakav duži ostanak u gradu bi značilo da će ubrzo biti opkruženi i uništeni, te oni nastavljaju povlačenje i to s ciljem da se preko Minska dočepaju bezbednosti. Ali u tome ih je sprečio general Čičagov, koji je 16. novembra vratio Minsk u ruske ruke, a kako je i Vitebsk pao, Napoleon je sada bio primoran da se povuče preko ledene reke Berezina ka Vilnusu. Tamo će ga na zapadu, kod grada Borisov, sačekati Čičagov, koji je već spalio most preko te reke. Na severu, Francuze pritiskao Wittgenstein, dok ih je sa istoka i dalje pritiskao Kutuzov. Ipak, Napoleon je tu uspeo malo da iscima Ruse. Njegov plan je bio da se preko reke, severno od Borisova, povuče prema Vilnusu, te tu naređuje izgradnju 2 pontonska mosta, ali istovremeno je naredio i da deo vojske blefira da počinje da pravi pontonski most na jugu. I ovo je zapravo uspelo da zbuni ruske generale koji su upravo tamo krenuli da dočekaju Francuze 26. novembra. Napoleon je tako uspeo da pređe reku zajedno sa onim delom svoje vojske koja je koliko toliko ostala čitava. Njih su pratili ranjeni i bolesni. Međutim, kada su Rusi shvatili svoju grešku, zaleteli su se na sever sa svih strana i nastao je pokolj. Preveliki broj francuskih vojnika pokušavaju da pređe uske pontonske mostove. Mnogi su panici skakali u ledenu vodu i utapali se. Na kraju, ujutro 29. novembra, Napoleon naređuje
tražio spaljivanje mosta kako bi usporio napredak Rusa, uprkos tome što je na drugoj strani obale i dalje bilo još oko 10.000 francuskih vojnika i civila. Njihova sudbina sada je bila u rukama Rusa. Gubici napadača su ovde bili zaprepašćujući. La Grande Armée postala je senka nekadašnje grandioznosti. Samo tokom prelaska Berezine, oko 25.000 vojnika i još 10 do 30.000 civila i ostalih ljudi iz njihove pratnje postali su statistika. Ali, Napoleon se na kraju izvukao ka Vilniusu, odakle će 5. decembra krišom napustiti front i vratiti se u Pariz kao gubitnik. Njegov grandiozni pohod na Rusiju ujedno je postao i njegova najveća greška. Od preko 600.000 vojnika u junu, 90% onih koji su se uputili ka Moskvi ostalo je izgubljeno u beskonačnim snežnim ravnicama Ruskog carstva. Samo 20 do 110.000 Francuza je preživelo. Sa ovim pohodom konačno je razbijen mit o Napoleonovoj nepobedivosti. Njegov ego, beskonačna ambicija i niz loših procena Bukvalno ja. koštale ga je svega, a invazija na Rusiju biće zvaničan početak njegovog kraja. Propast velike armije nije uzrokovana jednim faktorom, već smrtonosnom kombinacijom ruske strategije, ispaljivanja zemlje, logističkog sloma, vrelog leta, narodnog otpora i na kraju i surove zime. Za Rusko carstvo, pobjeda u, kako ga Rusi nazivaju, otadžbinskom ratu, postala je izvor ogromnog ponosa i nacionalnog buđenja. Ruski narod, od plemića do seljaka, doživao je trijumf nad nepobedivim Napoleonom, a Kutuzov i ostali generali postali su narodni heroji. Ipak, i njihovi gubici također su bili zastrašujući. Preko 200.000 poginulih i 150.000 ranjenih vojnika. Tačan broj civilnih žrtava nemoguće utvrditi, ali procenjuje se da je ukupan broj poginulih vojnika i civila na obe strane bio oko 1.000.000. Što bi bio lep broj da i mi dostignemo ako se subscribe-uješ? Ne da pogine 1.000.000 ljudi, nego da se 1.000.000 ljudi subscribe na kanal. Izvinjam se, uradi to svakako. Like, share, subscribe, postani deo najjačeg pokreta zdravog razuma u Srbiji i šire. Samo pola vas je to uradilo, znači taj 1.000.000 je moguć, a potpuno je besplatno, znači uradi to. Imaš me na Instagramu gde možeš da glasaš za sledeću temu, kupi kape, dukseve, da se ne smrzneš kao u Rusiji, majice, šolje, treba piti čaj iz nečega, a mi se vidimo veoma uskoro sa još jednim bangerom. Pozdrav! Istopila mi se čokolada po kameri, kako se ja kretin, brate, s njim to bavim 8 godina, ja trebao sam profesionalac i sad me saleću muve.